nakahula. Oo nga, te, sorry. Yung po siya sa likod, ate, mga damit ko yun eh. Sino ba yan? Yung taga dito, sabi mo. Oh, yours na to, ha? Oo. Camille Baluyan. Next tayo. Ito, Madam XL po talaga. Te, ang ganda. Self-tie. Self-tie to, ha? XL po. Pamay na ko sando. 80 sando. Next, Pretty Little Things, be. Ang ganda. Pretty Little Things. Ay, mga madam, oh. Small to medium. Pamay na ko bodycon. 80 bodycon. May mga tops pa. Ito, take all ko na. Next tayo, plus size. Madam, plus size to na H&M, ha. Sobrang ganda sa 80 nito. Plus size lang talaga. Pamay na ko ng H&M. 80. Code Sando Wilma. Wilma, yours na ha. Wilma or Nopia. Wala na mga sis. Okay, next. Ayan. Ito, Pretty Little Things, small to med. Ang ganda, be. Small to medium, be. Ang ganda. Pamay na ko pretty. Pretty 80. Bodycon. Mary Joyce Ann. Solid. Mary Joyce Ann. 80 lang, be. Next tayo. Next ito, Madam, brand yung Madam, ano siya, London brand. London brand. Ang ganda, oh. Small to mid po pa may Vietnam. Code ako Vietnam. 80. H&M. I and me. Ate, plus size ha. Plus size po plus size. I and me. New look, Ate Joanne. Puta inak mo, te. Joanne Capurcos. I and me, Joanne Capurcos. Self-tie. Madam 2X to ha, pero Madam extra small lang. Pamay na ko maliit. 80 pesos po. Maliit, 80 ha. Pretty Lay Panganiban. Bicol, layo. Lay Panganiban. Vietnam, I and me. Oo.